Hello everyone, my name is James Charles L. Santos. In this video, I'll be discussing the key difference between procedural programming and object-oriented programming. We'll go through the concept of each, their core principle, and a look at simple OOP example with syntax and structure. Procedural programming. Procedural programming is a paradigm centered around procedures, also known as function. It follows a step-by-step approach to execute instruction. Top-down instruction functions are created to perform specific tasks. Data functions are separate. Data is usually passed around through function arguments. Example: language like C and early version of Python use procedural programming. For example, to create a program that processes student grades, you would have function to calculate grades, update records, and print results all independently. Object-oriented programming. Object-oriented programming, or OOP, is a paradigm based on the concept of object. These objects are instances of classes that group related data and function together. Core principle of OOP: encapsulation, bundling data and methods that operate on data within one unit, the class. Abstraction, hiding complex implementation details and exposing only what is necessary. Inheritance, allowing new classes to inherit properties and methods from existing classes. Polymorphism, the ability for different classes to be treated as instances of the same class through a shared interface. Example of OOP: language like Java, C++, and Python support OOP. Let's take an example of a car class. So, public class car. Public class car kay kini nga pagsugod sa pagdeklara sa class nga car. Ang public nga keyword nagpasabot nga magamit kini sa uban mga class. Private string brand, private integer. These are the attribute of the class kay car class. Private string brand nagdeclare og brand nga attribute nga classes nga class sa string. Public ay private integer nagdeclare og year nga attributes nga class sa int. Ang private nga keyword nagpasabot nga dili diretso ma-access ang brand og year gikan sa gawas sa car nga class. Mao encapsulation aron maprotektahan ang data. Public var string brand integer. This brand equal brand, this year equal year. Kini nga constructor sa car nga class nga tawagon kung himuon ang car nga object. Public car string brand integer, usa ka constructor nga modawat og duha ka parameters, brand ug year. This brand equal brand ug this year equal year. Mag-assign sa gipasa nga mga value ngadto sa attribute sa car nga object. Public void display info, system outprint brand plus brand year. Kini nga method display info gamiton aron ipakita ang impormasyon bahin sa car nga object. Public void display info, usa ka void nga method nga nagpasabot nga wala kini ibalik nga value. Ang system outprint ipakita ang brand o year nga
nga mga kabatangan aron masayon pagtan-aw ang impormasyon sa car. So public classmen kini ang pagsugod sa main nga classes nga adunay main nga method aron i-test ang car nga class. Public static void string args kini ang pag-declare sa main nga method nga mao'y entry point sa bisan unsang Java program. Car 1 ay car 1 equal new car Toyota 2020, car 2 equal new car Honda 2019. Kini nga mga linya naghimo og duha ka car nga objects, car 1 ug car 2 gamit ang constructor sa car nga adunay lahi nga values. Car 1 equal new car Toyota 2020. Naghimo og car nga object ang nga nagpresenter og Toyota sa tuig 2020. Car 2 equal new car Honda 2019 na naghimo car nga object nga nagpresenter og Honda sa tuig na 2019. Car 1 display info, car 2 display info. Kini mga linya motawag sa display info nga method sa car 1 o car 2 aron ipakita ang ilang impormasyon sa console. Comparison summary. Procedural focus on function. Data and function are separate, easy for smaller programs. Sa OOP kay focuses on object, combines data and behavior, ideal for larger scalable application.